rutinitas kita pada pengajian hari Rabu ini, marilah kita buka pengajian dengan memberikan hadiah kepada ahli kubur, khususnya ahli kubur yang punya tempat di sini, umumnya ahli kubur kita semuanya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya hadiah, semoga ahli kubur kita diterima iman Islamnya, diluaskan di dalam kuburnya, dan juga mudah-mudahan husnul khatimah. Marilah ibu kita pengajian kita awali dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdil zalimin. La yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح كل منهم والصحابة أجمعين، وخصوصا إلى أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين منهم رضي الله عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
المقربين والقربين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى رئيسنا سيد عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى رئيسنا سيد عبد الحسن الشاذلي وخصوصا إلى رئيسنا شيخ أحمد الرفاعي وخصوصا إلى رئيسنا محمد السمان ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والقراء الحديث المفسرين والسادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا خصوصا إلى أهل القبور. جمع شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشانا وتغشوا بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوبهم ويستر عيوبنا وعيوبهم ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله
kita, untuk anak-anak kita, suami kita, mudah-mudahan barangkali ada yang sakit di keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya, Allah sehatkan, dan juga mudah-mudahan yang sehat begitu lagi, dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Ala hadhihi wal kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira billahi wal yawmil akhir. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikrami amisna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikrami amisna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikrami amisna ala dinil Islam. Ya Qadir ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qadir ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qadir ya Matin ikfi syarral zalimin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudir. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudir. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudir. Ya Alim ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Alim ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف من تدعى ظالمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وآله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا هذه إلى الله أحمد بن عيسى والنبي الفقيه المقدس محمد بن علي بن آخر العظيم ورسوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم عند الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح السادات الصوفية المحدثين والعلماء العالمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا قدس الإرشاد وقوم العباد والبلاد الحديث عن الإمام بن علي الحسان صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أن الله يحفظ قدامه المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويرسهم إلى أوطانهم سالمين غالبين محافوظين مرزوقين في خير وبصرف وعافية وأن الله يطيل أعذارنا
الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وزوالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامات في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل وأرسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب قلبك متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا وجميع مشايخنا ونحن خصوصا أهل القبور.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا ستر عنا وعافينا واعف عنا وقل لنا عزقنا يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافينا واعف عنا وقل لنا حزقنا يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافينا واعف عنا وقل لنا عزقنا يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة يا ربي يا ربي حسن الخاتمة يا لطيف الجزاء بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد
ahli selanjutnya. Mudah-mudahan perbuatan kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ahli kubur kita bersama dapat ampunan dalam kuburnya, dirapatkan dalam kuburnya, diserapkan dalam kuburnya, insyaallah dapat kenikmatan dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu sekalian, marilah kita siapkan hati bagi kita untuk menonton hikmah-hikmah agama atau nasihat-nasihat agama seperti hari ini kita bersama kepada Al-Mukarram Makau dan Jalaluddin, kepada kami bersikap hormat pada Al-Mukarram Makau dan Jalaluddin kami bersikap hormat waktunya dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله سامع الدعاء كاشف السر والبلاء في خلقه رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب دعوة المضطرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة سماهم المشركين. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هم شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صبائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره أو يوسع جسمه أو أي يوسع جسمه لها كلها وإن كثرت كلما سردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Teman-teman yang kami hormati, pengurus Majelis Taklim Nurul Islam Al-Kinanah, semoga senantiasa berada dalam sehat walafiat, panjang umur, senantiasa menjalankan kewajibannya. Juga yang kami hormati para asatizah, para orang tua, para ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya, alhamdulillah, pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini
dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tolak ilmu, di mana tolak ilmu tiada batas bagi kita, yang kewajibannya yaitu minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu menuntut ilmu, tolak ilmu, yaitu kewajibannya mulai dari kita lahir, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai kita mati. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu, karena ilmu Allah itu sangat luas. Ada di orang, nggak ada di kita. Ada juga ada di kita, nggak ada di orang lain. Ilmu Allah sangat luas. Karena apa? Wajibnya kita menuntut ilmu itu karena dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita, baik ibadah yang bersifat mahdhah, yang sifatnya langsung kepada Allah, seperti sholat, puasa, itu namanya ibadah mahdhah. Bacaan Al-Quran itu ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah, tidak melalui pelantara, itu namanya ibadah mahdhah. Semuanya yang ibadah mahdhah itu tentu untuk menjalankan ibadahnya perlu ilmu. Tanpa ilmu tentunya mardudatun latu balu. Suatu amalia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa dasar, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, fikihnya, tauhidnya tanpa dasar, mardudatun latu balu, maka ibadahnya itu ditolak. Itu yang mendasari wajibnya menuntut ilmu. Wajibnya sesuatu akan menjadikan wajib pelantaranya. Ya, seperti al-amru, al-aslu fil amri, amru liwasailihi, dalam usul fikihnya. Dalam usul fikihnya, sesuatu yang wajib itu dikerjakan tanpa bisa sah karena sesuatu yang menjadi pelantarannya. Ya, jadi seperti sholat, orang wajib melaksanakan sholat, ujung-ujung sholat aja menjalankan kewajiban sholat, tapi pelantarannya nggak dijalankan. Apa itu pelantarannya? Wudu. Wudu itu hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Bisa sunnah, bisa wajib. Ketika kita akan melaksanakan sholat wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Makanya disebut dalam usul fikih al-aslu fil amri aslun ahlul liwasaili. Asal bentuk perintah itu, maka akan menjadi perintah juga kepada yang menjadi pelantara. Kita mau naik ke loteng, tujuan kita adalah loteng atau genteng, mau dandanin genteng yang bocor. Gak mungkin ujung-ujung kita loncat benerin genteng tanpa pelantara tangga, maka tangga menjadi wajib. Yang intinya adalah tujuannya adalah kita ngedadanin genteng. Nah, itu disebut dalam usul fikih al-amru al-aslu bil amri amrul wasaili. Itu ya. Nah, baik ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah,
semuanya harus menggunakan ilmu. Yang ghair mahdhuf banyak yang ghair mahdhuf dalam muamalah kita, dalam urusan antar manusia itu semua muamalah, hubungan bisnis, hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan dan lain sebagainya disebut dengan muamalah. Itu ibadah ghair mahdhuf. Seperti zakat, ya, zakat itu ibadah ghair mahdhuf, ibadah yang tidak langsung menuju kepada Allah tapi melalui perantara manusia. Jadi zakat itu tidak langsung diberikan kepada Allah, harus diberikan kepada manusia. Jadi zakat itu diberikan kepada manusia, tapi dasar kewajibannya dari Allah, harus melalui pelantara. Nah itu bedanya ya antara ibadah mahdhuf dan ibadah ghair. Selanjutnya talukah salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa kali sih sejak lebaran? Oh, 2 kali ya? Oh, 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Maaf, artinya untuk pengisian kegiatan Majelis ya kita memberi materinya bergantian ya, karena masing-masing punya kewajiban dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah yang penting kita bisa saat ini bisa kumpul kembali ya di tahun yang sebelum Ramadan dan sampai setelah Ramadan. Ini masih utuh semua ya? Masih utuh semua ini? Alhamdulillah. Yang sebelum Lebaran ini masih utuh ya? Alhamdulillah. Artinya kita panjang umur, orangnya masih hidup juga, belum ada yang kurang ya, masih ada orangnya. Alhamdulillah panjang umur. Artinya kita dipanjangin umur berarti kita diberikan kesempatan untuk menambah taat kita kepada Allah, baik taat yang wajib atau mahdhuf ataupun ghair mahdhuf. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan hancah atau batasan yang sudah disampaikan dari bab ke bab, dan saat ini sampai pada bab yang namanya bab zakat, bab yang menerangkan tentang zakat, di mana zakat itu macam-macam. Ada zakat nafsi, zakat pribadi, ya, zakat fitrah yang sudah dilaksanakan pada bulan ini kemarin setelah Ramadan, ya, menjelang Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Ada zakat mal. Zakat mal itu ini macam-macam zakat mal, ya. Zakat profesi, zakat mal, zakat perdagangan, zakat yang usaha dan sebagainya. Ini ada satu aturan tertentu untuk menunaikannya. Ya, ada ketentuan tertentu dalam menunaikan zakat. Ketika zakat tersebut sudah sampai pada nisabnya, artinya ketika kita punya usaha misalkan kambing atau sapi, ketika sudah sampai batas tertentu, maka sapi atau kambing atau misalkan harta yang lain seperti emas dan perak pada batas tertentu itu wajib dikeluarkan zakat, dan itu harus sampai pada nisab.
nisab itu adalah lepung tahu. Ya, nisab haul. Di sini sangat tepat sekali kalimat atau kata haul itu digunakan untuk melaksanakan zakat. Tuh. Zakat emas. Zakat emas dan perak. Kalau emas dan perak harganya mahalnya emas ya, tahu gak ya? Apa? Emas. Sekarang berapa udah? Hah? 2 jutaan. Kalau logam mulia sama. LM sama mulia. Emas sama logam mulia sama ya. Itu juga beda. Perak ya, perak beda ya harganya. Kalau logam mulia emas harga emas ya. Hah? Oh, belum dibentuk. Oh iya. Ya, tangan gitu ya. Tapi emas ya. Sudah membentuk. Ya. Emas ya, emas dan perak harganya beda ya. Makanya agak-agak intinya juga aturannya beda. Aturan ini mana? Oh gitu. Oh, apa? Ya, emas. Emas itu batas nisabnya yaitu sekitar 85 gram. Artinya batas nisab itu batas sudah mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat. 85 gram. Kalau perak berapa? Harganya? Hah? 500. Makanya di situ ininya beda. Apa namanya? Ukuran nisabnya gitu. Ukuran nisabnya kalau emas tadi sekitar 85 gram itu baru dikenai apa namanya? Dikenai kewajiban zakat kalau emas sebanyak 2,5%. Tiap sama semuanya tiap kalau bisa itu tiap tahun. Bisa itu tiap tahun apa namanya perak itu dalam setahun misalkan ya punya 900 sekian gram. Ya, kalau berarti kalau tinggal sampai setahun juga berarti nggak bisa. Ini jadi tapi batasannya 85 gram kan ya, 85 gram batasan. Kalau cuma di bawah itu enggak, kalau di bawah 85 enggak. Sedangkan 85 berarti 85 gram berarti kalau 2 juta ya sekian lah juga. Tinggal dihitung aja. Ini batasannya kalau punya emas 85 gram disimpan nggak dipakai ya, disimpan nggak dipakai ya, terus dikenai kewajiban ya kalau disimpan. Kalau dipakai enggak? Hah? Iya, kalau dipakai enggak. Makanya kalau emas itu kalau nggak mau zakat ya boleh dipakai. Itu beda lagi dengan perak. Begitu juga misalkan punya usaha ternak kambing, kalau baru 1, 2, 3, 5 nggak pernah zakat, nggak wajib ya. Kalau cuma 1, 2, sampai 5, 10, 20 masih belum kena zakat. Kalau sudah sampai 30 sampai 120 itu sudah kena zakat. Ada yang punya 30 lebih.
Kambing, itu kambing. Ya, nah, itu sudah mencapai batas tertentu dalam fikirnya, maka itu sudah dikenai zakat. Apa zakatnya? Ya, berupa hewan juga, ukuran sapan, ketiga sapi, ya sapi berapa ekor, itu sudah dikenai zakat. Diukur dengan sapi juga ukuran berapa tahun zakatnya gitu. Nah itu teknis dalam apa namanya sedikit ya tentang mengeluarkan zakat. Tapi di sini babu zakat di sini tidak menjelaskan beda terlalu banyak menjelaskan tentang teknis cara apa namanya mengeluarkan zakat, tapi mengangkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban zakat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi dibacakan, wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Wailun lil musyrikin, sangat pedih bagi orang musyrikin, siksa bagi orang musyrikin. Maksudnya musyrikin itu siapa di sini? Alladzina la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Samahumul musyrikin. Musyrikin itu di sini dimaksud adalah alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Kita menganggap orang musyrikin itu adalah orang yang menyembah selain Allah, menyembah Allah juga, menyembah kepada selain Allah juga, percaya kepada Allah, percaya juga pada yang lain juga. Kita anggap seperti itu. Tapi dalam Al-Quran di sini menjelaskan tentang kemusyrikan itu bukan hanya seperti itu, tapi alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Sama umur musyrikin, maka Allah akan mengecap mereka termasuk pada golongan orang-orang musyrikin. Artinya ketika kita punya harta, punya penghasilan, itu tidak semua milik kita. Ya, ketika kita punya harta, seperti tadi emas sebanyak 85 gram, 100 gram, itu tidak semua milik kita. 2,5% itu milik fuqara dan masakin. Berarti milik orang lain, milik sabilillah. Itu ketika kita tidak mengeluarkannya, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Disamakan dengan musyrikin, orang yang syirik kepada Allah. Wailun lil musyrikin, siksa yang sangat pedih bagi orang musyrikin. Artinya jangan sampai kita digolongkan pada orang musyrikin, ya orang yang tidak menunaikan zakat sama musyrik. Kemudian dalam firman Allah yang lainnya, wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum. Kata Allah, jangan sekali-kali mengira orang yang pelit terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka, khairan, menganggap itu baik. Dianggapnya, kata Allah, jangan menganggap sikap pelit tidak mengeluarkan zakat haknya dari harta yang kita miliki, dari hasil usaha yang kita miliki, yang jangan menganggap bahwa itu baik. Wala tahsabanna alladzina yaqulun, jangan sekali-kali mengira bahwa hal itu adalah baik. Dari karunia Allah. Hasil, jangan sampai kita menganggap usaha saya
duit, modal saya, tenaga saya. Kenapa saya harus berikan kepada orang lain? Cukup saya yang menikmati. Jangan begitu kata Allah. Ya, dari semuanya itu adalah karunia Allah. Apa yang kita dapati adalah kehendak Allah. Law basadallahu rizqa ibadihi, Allah maha meluaskan rezeki seorang, dan juga Allah maha bisa menakar rezeki seseorang. Lima yasha, kepada orang yang dia berkehendak rezeki seseorang. Semuanya Allah yang mengatur, kemudian Allah yang juga yang membatasinya. Ada yang diberi secara jor-joran oleh Allah, dia dikasih full, tapi hati-hati dengan kenikmatan yang dia diberikan kemudahan untuk mendapatkannya, tapi dia sedang dibiarkan oleh Allah, sedang diistidraj, sedang disungkun agar dia terlena dan tersesat pada karena yang Allah berikan, sehingga lupa terhadap siapa yang memberinya. Alhamdulillah subhanahu. Itu namanya istidraj. Jangan menganggap wala tasaban la yamkuna bima adallahi fadli wa khairu. Jangan menganggap hal itu adalah baik. Bal wa syarrun lahum. Tetapi hal yang seperti adalah buruk ketika kita pelit, tidak mau mengeluarkan zakat. Hak zakat kan sedikit tadi. Berapa sih? Cuma 2,5%. 2,5%. Berapa sih 2,5%? Kalau dari 2 juta kali 85 gram berapa? 2 juta kali 2 juta. Iya, kita 25.000. Dari kali 25.000 berarti sekian. Sekian. Tuh, itu aja. 2,5%, sejuta, 25.000 juta. Begitu juga zakat-zakat yang lainnya ada aturan-aturannya, termasuk zakat persawahan atau pertanian. Ketika menggunakan curah hujan doang tanpa modal, maka itu beda. Kewajiban zakatnya sekitar 10%. 10% ya kalau yang zakat pertanian sawah. Jika kita punya sawah sampai mencapai titik tertentu, maka kewajiban zakatnya adalah 10%. Kalau kita bermodal misalkan mencari air menggunakan desa sendiri dan sebagainya, maka itu kewajibannya adalah 10%. Tapi kalau menggunakan desa mencari airnya itu dan sebagainya, bermodal dan sebagainya, maka kewajiban zakatnya adalah 5%. Hal itu harus dikeluarkan, karena khawatir kita dimasukkan kepada golongan orang musyrik. Bal huwa syarrun lahum wa kullama bakhilu bihi yaumil qiyamah. Hal yang seperti itu kata Allah, syarrun lahum, buruk bagi mereka. Saytawakuna ma bakhilu yaumil qiyamah, maka Allah akan mengalungkan harta yang dia bakhilkan tersebut. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini hartamu dikalungkan ke kita semuanya. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan, walladzina, dan orang-orang yang yaknizuna, yang menyimpan emas, yaknizuna az-zahaba wal fidda, menyimpan emas dan perak, wa la yunfiquna, dan tidak menafkahkannya. Menafkahkan itu adalah tadi mengeluarkan zakat. Tadi dalam ayatnya 2,5%.
Walayan dipunaha tidak menafkahkannya, tidak mengeluarkan zakatnya. Fisabilillah, di jalan Allah. Ya, fisabilillah itu jalan Allah, dalam arti kita keluarkan zakatnya mana saja. Masjid, sekolah, pesantren, kita alim ke umroh dan masa itu adalah sabilillah. Babashirhum, maka berikan kabar mereka semua bi azabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Itu akan dikalungkan. Tawakuna, maka hal tersebut akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha, di mana pada hari harta tersebut dipanaskan sehingga menjadi bara. Finari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha ibahu, maka dipaku, ya, jidatnya akan dipaku bersama emas tersebut. Fatukwa biha ibahu, maka dipaku emas tersebut pada jidatnya, junubuhum, dan pada sampingnya, wajuhuruhum, dan pada punggungnya. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah karunia yang kau sembunyikan, yang kau simpan tanpa melaksanakan, tanpa dinafkahkan. Li anfusikum, untuk diri kamu. Fadzuqu ma kuntum takfurun, maka saat ini rasakanlah apa yang kamu sudah simpan tersebut, itu Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim dinyatakan an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqa, tidak ada dari seorang pemilik emas dan perak yang tidak ditunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati subhat lahu sofaihu binair. Seorang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak menunaikan haknya, yang menunaikan haknya adalah mengeluarkan zakat, kecuali dia, melainkan dia nanti apabila datang di hari kiamat nanti, maka akan dirangkak minarin, dari digelar, dari hartanya itu, harta yang dia dari semuanya itu akan digelar, kemudian dalam keadaan panas, maka dipanaskan. Jadi harta yang tidak keluarkan susu zakat itu digelar, dibuat tatakan kita, dan gelaran itu sudah dipanaskan. Baunya alaiha, maka dipanaskan sofa gelaran tersebut final jahannam, di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu, kemudian disetrika jambuhu, pinggiran kita, samping kita, wajarinuhu, wazuruhu, belakang kita, aywasahu jismuhu laha kulluha, wa in kasurat kullama barodat, wa'idat lahu yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi
Jadi ketika panasnya itu sudah mendingin, maka akan kembali lagi. Kullama barada u'idat lahu yaumin. Ketika dipanaskan tadi, harta kita digelar tadi, kemudian ditimpahkan ke orang tersebut, akan kembali dipanaskan lagi. Biyaumikan daru komsin al-fasanatin, pada hari ukuran 50.000 tahun. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu disiksanya dengan harta yang dia tidak keluarkan zakatnya sepanjang 50 komsina al-fasanatin, 50 tahun. Hatta yakni itu belum sampai neraka dan surga doang, baru syarat perhitungan doang. Hatta yakni bainal ibadi wa yarasani lahu imma ilal jannah wa imma ilal nar, sampai ada ketentuan di antara hamba tersebut dan dia bisa melihat jalannya, ini jalan saya ke mana, ke surga atau neraka. Belum sampai ke sana. Ila ya Rasulullah, kali dulu kola, itu zakat. Nah ini terkait dengan zakat emas dan perak. Kali dulu kola. Itu juga seorang yang menanyakan kepada Rasulullah, kali dulu kola, bagaimana kalau soal ke zakat yang dia mengeluarkan zakat ternak, ibil, unta, walau sahibi ibilin la yadi minha haquha wa min haqqiha. Jadi sama akan mendapatkan atau siksaan dari Allah ketika kita mengeluarkan dari hak yang kita miliki, baik itu emas, perak, tadi ibil, unta, kambing, sapi, jika kita tidak keluarkan, maka itu akan menjadi siksaan buat kita semua dan nanti yang miliki yang mau kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui apa kewajiban kita ketika kita memiliki harta yang sudah memenuhi ketentuan zakat. Jadi zakat emas itu 85 gram. Baik, ketika punya 25 gram maka itu diwajibkan menggunakan zakat sebanyak 2,5%. Atau harta yang lainnya wajib untuk dikeluarkan. Saja yang kita sampaikan, semoga ada manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ceramah agama yang begitu panjang dan lebar, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari pengajian kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afina wa yuqasim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
ولعظيم سلطانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضاء الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. الله وبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والنعم ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين إنك أنت قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.